ते तिनी सानाखलायो अब कोनो फेक न्यूज या आं निजे स्पटआव थाङो आंनो निजे जयनिं आनि नेतृत्व जयनिं चलै दङ अरने जिनि जयनिं फाइनायनि जतनि सबसे नेताके जिनि जिनि कुमुय हा गणजय त्रिपुरा बेनि नेतृत्व से 12 फैमिली बुसुजानि भोटार 24 भोटार देना बुसुजानि आनि मुइतो करिखे 30 भोटार तिनि बीजेपी या काई तिप्रा मुथा फायो बनो संदि ब आगियो बीजेपी ब्राव बसियो बनो पयंतो बीजेपी या नै जेता ब्राव फेक हि सामानि ओ कखे अति एकदम पूरा मिथ्या कक्ष अब वास्तव या जेता न्यूज सानाय जे चनबो बमु रजाय सानाय बरनि बमु सिनि लिसोको बकरै जयनिं रिपोर्ट बकरै अब सम्पूर्ण एकता षड़यंत्र खलाये जे बरावनि जे एकता सांगठननि जेता लजिक पॉइंट जेता संगठन दुर्बल नंजाना हे पब्लिक नि बसकाङो अमहाय खलाय काउ सामानसे परिष्कार अब मिथ्याका अब षड़यंत्र विभिन्न एकता षड़यंत्र कारण बाय हयतो बा बहाय साकना किन्तु जारा जारा बरुक सानाय रबरन बमु बावगो जों अब सिया अमहायके जुरपूर्वक बाबे अब खलायो अब करे जारा सानाय राव ठीक न बराव फाइनानि नै बराव आनि नबो फाइयै बराव चागै लङै थांबाय जाव आं साका गणतंत्र संविधान नाराव फाइबा फाइदि फाइबा दं जे दिन थां फाइनानि हे बराव काउरि जा 40 परिवार फाइना तमानि बाकी परिवार रखे बराव बीजेपी नि जारा नेता राव थाङै बीजेपी नि ओ एमएलए रां रहो और सापुं बराव चुवाग लई तो जारा काउ सानाय राव बराव चिनि प्रोग्राम फाइजिया एवं जॉइनिंग बर जाय नाराव ओ जॉइनिंग रनाय जारा छबि राव जारा काउ सानाय राव चिनो एकता फुटु नुखा इनके नाराव जन सादि किन्तु अब सम्पूर्ण मिथ्याखौ बरावनो जों जौपूर्वक अब खलाजिया जारा फाइनाय राव 12 फैमिली तो फाइजावनो जेमन बिनि नेतृत्व किन्तु बतो दालाल छाया कायसा पारानि गार्जियन हिसाबे और बरन पारानि बो गोबांमा फाइजा किन्तु अब सम्पूर्ण एकता जन बननाम खलायनानै तिप्रा मुथानो अब खलायनानै अब एकता षड़यंत्र अब कुनो ककुरे अब तामनि बाव अब हाय खलायका जों काहाम केसियो हे जारा काउ सानाय रावनो बरक सातों प्रमाण दिथों जे बरावनो जों अबैध भाबे बरावनि बनो जॉइनिंग लार जब स्पॉट से करे फाइस फाइजे के बरो सिलेंडर नाइबा बरो चुवा लंगिसे तो सिनि लगे फाइ फाइजे बरोनि मुंग बकरे बरोनि और लिस्ट बकरे सुजाको केते के समाज के जे बाबू सोशल मीडिया रो समूह तंगो केते सिनि 49 सामने एमएलए बराबर संबुरा जमा बिनि फेसबुक बसनुका जे निनि एमबीसी कासे उन्हें फानियो फानो जे 75 crore जेरा करोलिया 75 लाख के अबके बेसोते कुबै अब सम्पूर्ण मिथा एलाकानि ब्रनो विभ्रांत खायनानि ब अकाउ सागु ताबु पर्यंत जों बराव नायथो थाङो एडिसियो तिनि चिनि एडिसिनि सिउ तंगचनो जदियो एबार लास्ट बारो 75 लाख टाका रनि हि अक्सामानि बरो सागो संजय दासबो एमडीसी आमार दादाबो एमडीसी आइन सागो बनो कसो बाटपार एमएलए दे तंबा हैं এই যে ব আমার দাদা কয়টা সে আইন সাগো সঞ্জয় দাস এমডিসি আমার দাদাও এমডিসি সঞ্জয় দাসরে জিগাইছে তুমি কত পায় বো সাগর এমডিসি কইছে আমি তো আমরা তো তোমার সমান পায় কত কইলে 75 লাখ টাকা সঞ্জয় দাস না ফোন খাই রেকর্ড ফোন খাই যা সঞ্জয় দাস সাগো আং ভাই কাউ সাজিয়া এবং আনো কসো এমডিসি সারা এডিসি এলাকা গো गोबां एमडीसी दङ बीजेपी नि एमडीसी बिमल कांति चाकमा दङ सैनै दि ताबु जरातै जों मात्र 37 लक्ष 500 टाका जों मानजा अब एस्टिमेट माने ताबो इ फाइल खले जों 1 टाका फानो ताबो मायाखौ एवं एर आगे बो सा 75 लाख जीवन माया पहिला जों 25 लाख टाका खले रां मान ताबो 75 लाख खलायनि हिमानि ताबो पर्यंत जों मायाखौ जन अर्धेक रां नरो अब खलायदि जन अब रहजा जे ताबो जों 37 लाख टाका से जों कोनो काम खलायमियाखौ जों अथस एस्टिमेट रगै जों अलरेडी जुनालनि पास खलायै खुमैलङो रहजा जिनि सिउ कताल फाइनाय ब आइगेन कसो नतुन नियम खलाय इ फाइल खलाय जिनि एकता फाइल बो ताबो पास याखौ जों काम खलाय सैनायदि संजय दास न सैनायदि ब्रनि शैलेंद्र नाथ न जिनि अबनि सैनायदि तिनि सपना दास न तिनि सैनायदि जिनि संजय दासनि निजे रेकर्ड आनि र दङ अब हायखे पाब्लिक न सागै विभ्रांत खलाय अब कखनो या एवं जों ताबो 75 लाख रां मायाखौ जिनि एमडीसी आरो मात्र 5-6 मास बाकी ताबो पर्यंत जों कोनो एमडीसी रो 75 लाख टाका खले रां माया अब सम्पूर्ण मिथ्याखौ जदियो नोटिफिकेशन रिखना रिनानि हिनै किन्तु जों ताबो मायाखौ 75 लाख लाई बारसे एबार बसरनि जों ताबो 1 टाकानि पर्यंत काम खलाय मियाखौ
এবং जों estimate माने इ फाइट खालायो अब पर्यन्त जों काम खालायमिया सैनाय दे दिसे ने खुमै लोंग थांदि सिउनो सैनाय दि जदियो बराव अर्डार खालायगोना जे 75 लाख टाका खालाय काम खालाय माने हि साखना किन्तु जों ताबो मानिया खौ रां न जोनाल सैनाय दि जिनि जे दिउ दङ अमाय के बिब्रांत खालाय पब्लिक न काव सागै सिया नुया साया कुमार कसबनि पारानि बर रावनो सागै और हारतालि रे कोनो काम होया बाटपारी बारे बारे बाटपारी खालामिया एक बार बाटपारी खालामानो किन्तु 10 बार बाटपारी खालाम अब सम्पूर्ण मिथ्या क संजू दासनि रेकर्ड नन रहिरनाय नों खनाय नायदि संजू दास ने शंका संजू दास बाबू एमडीसी साहेब जे आपने बोले कइसे 75 लाख टाका আমরাও পাই কইয়া তুমি কি পাইছেনি না না পাইছে না মা কসম के मा कसम ইছাও আমরা এখনো পাইছে না आंखाय 38 लाख जे साइतो मखाय मात्र से सागो आनो 37 लाख 500 टाका जों मानो ताउ पर्यन्त अबो काम खालामिया कहि बबो निजे साका अबो शम्भुलाल चाकमा এই যে বসাগো তাবো এমএলএ ফো তাকে ইনসেল খাইবো দাদা এমএলএ বনি 14 গুষ্টি আনিয়া থি পাই খুলুম পাইও বিনি বফা সাম মানে কুরবাজার আনা সাগো এই হংস ত্রিপুরা পাগলের লগে চলে আমার ভালো ছেলে পাগল হইতে শম্ভুলাল চাকমা তো কবর বলে বিনি বফা সাগো যে মগদা টিবরিবুর লগে সে আদম সুদম মানুষ লই চলে মো পুবরে নত্য গইছি আই সাগো তাও বসালা নষ্ট খাবলে তাও খলে একজন এমএলএ মানে বনি 14 গুষ্টি এমএলএ হইতো বড় সাগো চিনি বড় সাগো জাতনি উন্নতি কোনো জাডিয়া বড় গোষ্ঠী বড়নি উন্নতি সঙ্গ বড় পরিবার উন্নতি শিখলাই কোনো চাকমানবো উন্নতি খালাইয়া কোনো তে বড় সাগো বজে সাগো আং ও মন্দির 10 লক্ষ টাকা ও মন্দির 10 লক্ষ টাকা তোমার 10 লক্ষ টাকা শম্ভুলালনি জায়গা হংস ত্রিপুরা তংখাইকে আং 50 লক্ষ টাকা প্রত্যেক মন্দির রাং রিমানো তিনি কোটি কোটি টাকা 600 কোটি 700 কোটি 800 কোটি নি 12% কমিশন লাগো শম্ভুলাল চাকমা কমিশন বাণিজ্য से चलियो सबका साथ सबका विकास किच्छु करे बीजेपी ने एमएलए मंत्री ने विकास से चलियो शम्भुलाल ने विकास से चलियो कोनो जनसाधारण ने विकास करे तिनी थालसरा गोविंद बारिया ताउबो ठीक मतो लामा थामिया राज दर ताबो कारेन्ट करे राज दर ताउबो गाड़ी थामिया रेशन ठीक मतो माया चिने एलाका गो नातिन मनु हारियामणि वीर कुमार बानचंद्र मेजिस्टर ताउबो गाड़ी थामिया शम्भुलाल चाकमा साउ सबका साथ सबका विकास मंदिर शुधु भाषण गई पब्लिक बुरु रन रेगा डाबल डिमांड चार गई हंस त्रिपुरा रागल रेगा डाबल डिमांड नि बगै पाती खलाया हंस त्रिपुरा टिप्रासारनि भविष्यत एलाकानि भविष्यत अन्यायनि बिरुद्धे प्रतिबाद खाइनानि बयसे पाती खलाय बनो कस बाटपारी पाती आं खलाया परिष्कार क এই যে ছয়া কুমার পারানি বরণ মিশাকাও সাগৈ বিভ্রান্ত খলায়ে কখনো অব ও চিনি টিপ্রা কবেকে সাগো আমি খি ফুংতৈ একদিনে যেসে ফুংপানো অব ওরা বাছেও না কানাই 75 লাখ টাকা রাং মাংখাইকে আংবো এলাকানি এনমুইং খলাই কামু নিজেনি রাং বাই 3 পাই তুমি গরিব রং 3 রনানি বাগৈ নিজেনি রাং বাই দনপদ চৌধুরী পারা গাড়ি থামাইয়া एमडीसी ने तहबिल फायाकोसनि निजेनि एमडीसी ने अबबाय बिल फुनगैतिनि लामा तानैरगो बोताम खलायकाबा कोटी कोटी टाका रां तिनि मेडिकल फ्री मोबाइल टेलीफोन फ्री कन्ट्राक्टदार ने प्रत्येक कोटी कोटी टाका যত कन्ट्राक्टदार रां मारो गत কিছুদিন আগে তবলা জয় থেকে তবলা জয়নি কা পূর্ব মালিকদনি তিনি 24-25 লক্ষ টাকা রাং তুই ফাইও পুরা নিগোসিয়েশন ने বাণিজ্য से खलायो ब কোনো বরনি সাত অব খলায়া বসা যত রাং নাই মন্দিরও রাং নাই কোনো বিনি ফাননি রাং বয়াবো वो फान देखाय के जंखाय कन्ट्राक्टदार रनर कोटी कोटी टाका 12% रां ना मानसे पब्लिक नि बाय किच्छु खलाया शम्भुलाल चाकमा परिष्कार क हामबाय बे जियाखौ जे जयनिं एमन अबे कुबैनो जयनिं कबै जयनिं आनि खक्तै साया बरनि खक्तै फाना नर हयतोबा नों सोंकना आरो दङ बरनि पारानि बर रन एलाकानि बरनो सोंदि अब सम्पूर्ण शम्भुलाल चाकमा चिनि विधायक साहेबनि षड़यंत्र बनो कस बाटपारी पाती खलायना आरो केबो करे तिनि आगे जे राजनीति खलायफोरनि बनो बिनि कोनो इनकाम करे बिनि बफा चास तल चा गुदाय दङ तिनि ब फार्मेसिस्ट किसा दङ बिनि आरो लाइसेंस जा गाड़ी भाड़ा करे मनुनि सलितानि गाड़ी भाड़ा करे अमाके चले दङ तिनि बनो चराय काहाम समाजिनि चाकमा समाजिनि तिनि सामुं खलायजा स्टुडेंट अर्गानाइजेशन सामुं खलायजा एलाकानि बर चाकमा त्रिपुरानि भविष्यत वान सना एलाकानो उन्नयन खलायनाय हि बनो तिनि दलतै फै बीजेपी दल तिनि बीजेपी दलतै फैये बिनि बुफा बिनि आत्मीय स्वजन पर्यन्त साका हंस त्रिपुरा आमार ছেলেরে নষ্ট করছে এই বাটপার ছেলের লগে পড়া নাই শোনা নাই তার লগে চলে আমার ছেলেরে ধ্বংস করতে চাইছে তিনি শম্ভুলাল চাকমা ধ্বংস হইতো তিনি হংস ত্রিপুরানি নেতৃত্বে হংস ত্রিপুরা দলতেই তিনি বিধানসভানি এমএলএ হয় তাকে হংস ত্রিপুরানে এনসেল খলাইও অব ঈশ্বর বিবেচনা খলাই নাই তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যত বিজেপি নি লিডার কাম খলাইছিও এই দূর দিন সিপিএম নি রক যে বাংলা গবেষণা থাকে রক্ত রাঙ্গানি যেটা সিপিএম নি যে দুর্গম সময় এই এলাকা বিজেপি নইর অবখলাইনাই একমাত্র হংস ত্রিপুরা হংস তিনি তাবুক বিজেপি যারা অতীত যে চলো পাল্টাই স্লোগান রয়ে যারা ও পাতি ন তবুই নানি সিপিএম ন ত্রিপুরা রাজ্যনি সামনে বিধানসভানি উৎখাত খলাইনাই দুইবার নে এমএলএ একটা ভদ্র নম্র সরল এমএলএ নিরাজয় ত্রিপুরা ন পর্যন্ত ন जों ভোট দিয়া
সমুলাল চাকমানো কাহাম হি বুট রয়ে ও এলাকানি বড় বুট রয়ে জিতি রেখা কিন্তু অবনি পরিণাম তাবো ও এলাকানি বড় মাই তো অসব বেইমান বনো কসব বেইমান সারা ত্রিপুরা যে কোনো জায়গায় এমএলএ করে অপপ্রচার বিরি সঞ্জয় দাসে সালাপো হংস ত্রিপুরা আমার দাদাও এমডিসি সঞ্জয় দাসও এমডিসি সঞ্জয় দাস জিজ্ঞাসা তুমি কত পায় আমরা তো 75 লাখ টাকা পাইছি 5 বছর ধরে কেন সঞ্জয় দাস তাবুক ছাইয়া সঞ্জয় দাস নি 75 লাখ টাকা কাম খাইনে কে সঞ্জয় দাস কেলেঙ্কারি তাবো 75 লাখ নি কাম দেখলাই কে প্রত্যেক বছর আমাকে বিভ্রান্ত খলে তাবো বচং 75 লাখ মাইয়াখো এবং এডিসি রাও যদিও নোটিফিকেশন খলাই যার নাই কিন্তু তাবো মাইয়া अब 75 लाख টাকা রাং রিনি পানা চং তাবু বড় রছর হইয়া কে রাং সেরি কে চং বরনি মানাইবা না তাবু মাইয়াখো এবং 5 বছর শেষের পথে তাবু বচং 75 লাখ টাকা তাবু মাইয়াখো অমো হুদা অপপ্রচার অবন বাগয় যারা নাই তোনার আং ছায়া কুমার পারানি বরণ বসানাই নার অবন সাদি অব সম্পূর্ণ মিথ্যা অব ষড়যন্ত্র বড় লাসি জাখা একজন এমএলএ তুমি এলাকা যে অব তুমি কেন আইকি বিজেপি ইয়াকাই ফাই বরনি পাতিও বরনি যে মান সম্মান রক্ষা খাইনানি বাগৈ আমাय খাই फेक নিউজ খাইয়ে অবসং সে फेक বো फेक সমুলাল চাকমাসে फेक খাইयो एमएलए সমুলাল চাকমাসে फेक খাইयो जों जीवना फेक राजनीति खाया जों जीवना बेईमानी राजनीति खाया जों जीवना दालाली राजनीति खाया केवल जों मिथ्या प्रतिश्रुति बरिया एवं आं उचित कौन साबो सागो आमार तो फान ना दिते पारछा সমুলাল চাকমা আমার एमएलए साहब আমার সুত ভাই 10 লক্ষ টাকা দিছে মন্দিরে হাত তাল यस आं ছাকা কাহাম সামনা সমর্থন খাইনাय কিন্তু বেईमानी नाम समर्थन खाया नों बरनि रां सिया खयदर किन्तु नों भगवाननि नामे रां रेखा गोनां समर्थन खालामनाय यस आं बिनि बिरुद्धे खालामिया भगवान नों साहाय्य खालाय आं नाय आंबो जदि बनो सतम खाय 10 लाख टाका रां रगो आं 50 लाख टाका रां मानो किन्तु आनि अबाय कैपासिटी करे ताबो जों 75 लाख टाका रां मायाखो जदियो अदार खायजा एदिसि रा किन्तु जनो ताबो निजे सञ्जय दासनि बुकुतिसि खनांगो आं दाबो मात्र असु प्रोजेक्ट एस्टिमेट आं प्रपोजल रजायाखो सञ्जय दास 37 लाख 500 টাকা রিমানি অবব जों मायाखो तावबो मायाखो अब सञ्जय दास सागो निजे रेकर्ड न रयनाय और रेकर्ड नबो नो निउसर दि हामबाय।